শুভেন্দুদা দারুণ একটা বক্তব্যটা দিয়েছেন, তাই আমি অনুগ্রহ করছি আপনারা কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা শুরু করুন। কিন্তু একটি আপনাকে অনুরোধ কিয়া, যাকে ডাকবেন ওদের নাম আর কোন অর্গানাইজেশনকে ওরা রিপ্রেজেন্ট করছে ওটা জানিয়ে দাও। দিদি আমরা শুরু করব আজকে প্রথমে এএনআই উজ্জ্বল রায়। উজ্জ্বল রায়, এএনআই। हेलो मैम, जिस तरह से एक वादा किया गया है कि भय आउट भरोसा इन, भय मुक्त बंगाल बनाना है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि और भी राज्यों में जिस तरह की जो घटनाएं घटती है महिलाओं के ऊपर, बीजेपी वहां से नजर को घुमा के यहाँ पे जिस तरह के जो वादे कर रहे हैं क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए महिला सुरक्षा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में, जिस तरह की घटनाएं आरजीकर में देखा गया है, दूसरे कॉलेजेस में देखा गया है, तो क्या एक बड़ा चैलेंज, क्या एक रोड मैप आप लोगों ने इसके लिए बनाया है? महिला सुरक्षा के प्रति पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका मुझे निजी अनुभव तब हुआ जब महिला बाल विकास मंत्री मैं स्वयं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। वन स्टॉप सेंटर वो व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी महिला किसी हिंसक घटना में प्रताड़ित हुई है, उसका या बलात्कार हुआ है, उसे किसी प्रकार का हैरेसमेंट हुआ है, तो उसे आश्रय, पुलिस की मदद, लॉयर की व्यवस्था और मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में घोषित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्कीम। इस स्कीम को पश्चिम बंगाल में उतारा जाए, इसके लिए मेरा निजी संघर्ष रहा तृणमूल की सरकार के साथ। आज देश भर में 900 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं भारत सरकार के सौजन्य से, जो 100% भारत सरकार द्वारा फंडेड है। साथ ही आपको याद दिला दूं कि महिला ने बार बार हमारे देश में आवाज उठाई है कि एक बार जब केस पुलिस के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है तो जुडिशियल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसे एक निवारण मिले, जस्टिस मिले। महिला को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के सौजन्य से देश भर में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए मोदी सरकार ने, जिसके अंतर्गत अब तक की जो मेरे पास संख्या है लगभग 3,71,000 केसेस में महिलाओं को न्याय मिल चुका है। ये मोदी सरकार का न्याय संगत ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक बात आती है पश्चिम बंगाल की, आपने आरजी कार के केस का विशेष उल्लेख किया। ये दुख की बात है कि उस घटनाक्रम में जो विक्टिम हैं, उनकी माताजी ने जब अपने डेमोक्रेटिक राइट का निर्वहन किया, अपना कैंडिडेचर भरना चाहा, तो तृणमूल से इंस्पायर, तृणमूल के आदेश अनुसार गुंडों ने उनका न सिर्फ घेराव किया बल्कि सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रयास किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार और तृणमूल के नेताओं का महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, इसका प्रमाण स्वयं भारत की मीडिया दे चुकी है। रिपब्लिक रूम की दे। তৃণমূলের তরফ থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে, এই বিষয়ে কি বলবেন? আপনাকে একটি কথা বলতে পারি দিদি, ইলিশ মাছ নিয়ে আসুন, আমি বেচে খাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে। পশ্চিম বাংলার আজকে কি চ্যালেঞ্জেস, একটি রিপোর্টার বলছেন মহিলা সুরক্ষা, আজকে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস কত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন কি পশ্চিম বাংলায় মাছের যে প্রোডাকশনটা ওটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। তো যদি আমরা ইস্যুজের উপরে ফোকাস করে কাজ করি, তাহলে সত্যি পশ্চিম বাংলায় যে আমরা তফাৎটা আনতে চাই, যে ডেভেলপমেন্টটা আনতে চাই, ওই ডেভেলপমেন্টের ইস্যুজের উপরে কথা হতে পারে। আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাল 2014 থেকে 2026 অবধি পশ্চিম বাংলায় 7,24,000 কোটি টাকা ট্যাক্স ডেভলিউশন হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বছর 2014 থেকে 2026 অবধি 3 লাখ কোটি টাকা গ্র্যান্টস ইন এড দেওয়া হয়েছে। আর এই স্টেটে
যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার জন্য ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন দেওয়া হয়, ওটা পশ্চিম বাংলাকে ভারত সরকার থেকে 26,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকার হিসাবটা আমাদের কাছে আছে। আজকে ভারত সরকার পশ্চিম বাংলায় 5,60 লাখ জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে, কিন্তু তবুই পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল সরকার কাটমানি কেন নিচ্ছে? আজকে আমরা প্রমাণিত করেছি মনরেগায় 25 লাখ, কারেক্ট শুভেন্দুদা, 25 লাখ ফেক জব কার্ডস বানিয়েছে। কে তুলেছে ওই টাকাটা? কেন তৃণমূলের মন্ত্রীদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা ধরতে পেরেছে মিডিয়া? এই সব বিষয়ের ওপরে ডিসকাশন না করে মাছের ওপরে যদি ডিসকাশন করতে চান, তো আমি এটাও জিজ্ঞেস করব, কেন মাছের প্রোডাকশনটা নেমেছে পশ্চিম বাংলায়? কেন পশ্চিম বাংলায় আসাম থেকে মাছ আসছে, গুজরাট থেকে মাছ আসছে? তো যারা এই সব কথাটা করতে চায় ওদেরকে আমার হাত জোর করে নিবেদন আমি জানাই কি আপনারা ইস্যুজের ওপরে কথা বলুন। কোথায় গেছে এই যে 10 লাখ কোটি টাকা আমি বলছি, এটার হিসাব বাংলার এক একটি মানুষকে। টাইমস নাও এর হৃদিতা চ্যাটার্জি। Good afternoon, ma'am. Ma'am, the question is on the women reservation bill. We see that opposition is now opposing it, and in fact, the state has written that there is no mention of 50% gap in the bill. So, what would be your take on that as well? The BJP under the leadership of Prime Minister Modi has exhibited its resolve to ensure that women get 33% reservation so that they can be politically further emancipated. That resolve was exhibited when the bill was passed in both houses of parliament after a wait of decades. Now the Bharatiya Janata Party NDA government at the center is emphasizing on its early implementation, especially with regards to the next Lok Sabha election. The opposition is speaking in multiple tongues. If they truly believe in supporting 33% reservation for women, why is it that when they had an opportunity and they were in power at the center, did they not pass such a bill? That being said, why is it that now they are shying away from fully supporting this step of the government? That is a question that needs to be posed to every opposition party. And with your permission, ma'am, may I add that apart from 33% reservation for women in parliament, we also in our Sankalpa Patra for West Bengal have committed to reserving 33% seats for women in government jobs in the state of West Bengal when the BJP forms the government here. প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষ, TV9 বাংলা। ম্যাডাম, আপনি বললেন যে মাছ কখনো ইস্যু হতে পারে না, কিন্তু আজকে সকাল থেকে না, দেখা আমি যাচ্ছে। এটা বললাম না, আমি বললাম কি আপনি যদি চান আমি এখানে এক্সিবিট করতে পারি কি মাছ কিভাবে বেচে খেতে পারি আমরা, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু আজকে ওটা বিষয়টা নয়। The electoral issue which affects people is কি মাছের প্রোডাকশনটা কেন কম হয়েছে বাংলায়। কিন্তু কোথাও গিয়ে আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রচারে কলকাতা পোর্টে আপনাদের দলের প্রার্থী তিনি মাছ নিয়ে প্রচারে গেলেন, রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি মাছ নিয়ে গেলেন। কোথাও কি বাঙালি অস্মিতা প্রমাণে এই মাছটাকেই হাতিয়ার করতে হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে? मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर महिला का सम्मान हो। मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर वर्ग को, हर युवा को नौकरी मिले, फैक्ट्री सेटअप हो बंगाल में और लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स बंगाल में ना हो। मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता इस बात से भी जुड़ी है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाए। आज मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में निश्चित रूप से ये हमने इसका उल्लेख किया है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपए के साथ साथ न्यूट्रिशनल किट की भी व्यवस्था करेंगे। ये वो पश्चिम बंगाल है जिसने तृणमूल की सरकार में मातृवंदना योजना के तहत तृणमूल की सरकार का कहीं ना कहीं गतिरोध भी देखा है। तो अगर वाकई में तृणमूल पार्टी महिला विरोधी नहीं है तो क्यों वो 33% आरक्षण का खुल के समर्थन नहीं कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी नहीं है तो क्यों रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं का वो तिरस्कार कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी सरकार या पार्टी नहीं है तो क्यों वो कोलैप्सिंग
लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर स्वयं चिंतित नहीं है? ঋত্বিক মন্ডল, এনডিটিভি থেকে। दीदी शुभ नववर्ष। अपना क्यों? दीदी जिस तरीके से 21 और 24 के रुझान जो दिखाता है कि महिला वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के तहत है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए, आप आपके संकल्प पत्र या फिर आज के जरिए भी आपने दिखाया किस तरीके से महिला वोट जीतने की कोशिश करी है। लेकिन ममता बनर्जी ऑन द कॉन्ट्री कल भी वो कह रही है कि लगातार प्रचार को इस पर जोर दे रही है कि लक्ष्मी भंडार जो चल रहा है वो बीजेपी आई तो बंद हो जाएगा। बिहार में जो है 10,000 रुपए दिया गया था वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी सेट कर रही है, इस पर ममता जो महिला वोट है उस पर आप इस बार जीत हासिल कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 5,60,00,000 जनधन के खाते खोले। ये तब संभव नहीं हुआ जब ममता जी का समर्थन एक सरकार को केंद्र में था। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 40 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5,99,00,000 लोगों को पश्चिम बंगाल में अन्न का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः सरकार बनाई। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और विशेषतः अगर आप महिला की बात करते हैं तो महिला की स्वास्थ्य की चुनौती जो है उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की देश भर में, जिसके तहत अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो लगभग 20 करोड़ महिलाओं का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हुआ है। लेकिन ये सहायता पश्चिम बंगाल में हम महिलाओं को इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तृणमूल की सरकार ने गतिरोध पैदा किया और आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर तृणमूल कांग्रेस को बैर मोदी से है तो वो हिसाब जनता से क्यों चुकवा रहे हैं? ডিডি নিউজ থেকে সুদীপ বেরা। দিদি শুভ নববর্ষ, শুভেন্দুদা শুভ নববর্ষ। আমার প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রচারে গিয়ে বলছেন যে সিপিএম বিজেপি একযোগে পিআইএল করছে, চাকরি খাচ্ছে, চাকরি হারাচ্ছে, আমরা 40% বেকারত্ব ঘুচিয়েছি, এই নিয়ে কি বলবেন? 60% যারা মাইগ্রেট করছে পশ্চিমবাংলা থেকে বাইরে ওরা যুবা, যারা এখানে কোনো ফিউচার পাচ্ছে না। এই নাম্বারটা তৃণমূল কংগ্রেস এর সরকার ওরা বাদ দিতে পারবে না। আজকে বিজেপির সংকল্পপত্রে আমরা যুবার জন্যও ব্যবস্থা করেছি। আমরা যে মেয়েরা আছে ওরা গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের জন্য নিজেকে যদি রেজিস্টার করে ওদের জন্য 50,000 টাকার সংকল্পটাও করেছি। আর পুরো দেশে যুবা যখন নিজে ব্যবসা করতে চায় তো মুদ্রা যোজনার শুরুয়াতটাও বিজেপি সরকারই করেছে। আজকে যদি আপনি বাজারে যে হকার্স ওদের স্বনিধি যোজনা যদি দেখেন তো পশ্চিম বাংলায় নাগাদ 3,30,000 লোককে আমরা স্বনিধি যোজনার কভারটা এখানে দিয়েছি। তো গ্রামে শহরে কি ধরনের আমরা ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারি এটার আমরা এক্সিবিট এক্সাম্পল যেখানে বিজেপি সরকার আছে ওখানে দেখিয়ে দিয়েছি। যেই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার কোল্যাপস হচ্ছে, যেই রাজ্যে মালদা জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার্সকে হস্টেজ রাখা হচ্ছে, ওই রাজ্যে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি কথা বলছেন কি কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট আসবে, যখন পালায়ন হচ্ছে, আই থিঙ্ক ওই আইরনিটা সবাই পশ্চিমবাংলায় বোঝে। জি24 থেকে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। স্মৃতিজি, আপনার কাছে আপনার একটা অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই। গোটা দেশ জুড়ে তো আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনার কাজে দায়িত্ব নিয়ে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে। 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলুন যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের সময় কি বেসিক তফাৎ রয়েছে। তার কারণ রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়াতে হচ্ছে। আজকেও আমরা সেই তথ্য পেয়েছি, প্রথম দফায় একেবারে রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী আসছে। বেসিক তফাৎ কি দেখেন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যের নির্বাচনের সময়? আপনি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনটা করবেন যেটা আপনি জানতে চান।
আমি বলতে চাইছি যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ডিফারেন্স কি দেখেন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে? আপনি কি ইনডাইরেক্টলি বলছেন ইসি তফাৎ করছে? না না না, তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের যে শাসন তাই যারা বললাম, আপনি ডাইরেক্টলি কি বলতে চান, কি জিজ্ঞেস করতে চান ওটা করুন। অন্যান্য রাজ্য তো আপনি নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, দেখেছেন বিজেপির তরফ থেকে 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। এই বাংলার সঙ্গে ভোটের ডিফারেন্সটা আপনার চোখে কি? আর কেন আপনি আমায় জিজ্ঞেस করছেন প্রত্যেকটা রাজ্যে, তাই হিন্দিতে এখন বলবো। आपने मुझसे प्रश्न किया कि बाकी राज्यों में और पश्चिम बंगाल में इलेक्शनियरिंग में क्या फर्क है। सबसे स्टार्क फर्क अगर आपको दिखलाना है तो मालदा में जिस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज रखा गया, वो मैंने किसी राज्य में नहीं देखा। देश की महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपमान किया तृणमूल की सरकार ने, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ये कहना पड़ा कि अगर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फोन करते हैं तो क्या सरकार फोन तक नहीं उठाती जब विपदा में है जजेस। ये नजारा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अपमान तो अब हम सब लोगों के लिए कार्यकर्ता के नाते तृणमूल की एक राजनीतिक निशानी है, लेकिन हमने कभी भी कार्यकर्ता के नाते महामहिम राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान नहीं देखा। जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज होते कभी नहीं देखा। দ্য টেলিগ্রাফ থেকে স্নেহময় চক্রবর্তী। শুভ নববর্ষ। আপনাকেও নববর্ষ শুভেচ্ছা। Madam, my question is what is your reaching out plan with this Bharosa card or guarantee card? Because election is ahead and you have handed over 5 of the Bharosa card to 5 women of your party. But what is your reach out plan? Firstly, it's a symbolic handover because as Shubhenduda has said, that the card is as a template being inaugurated here. But the promise is that with the establishment of the BJP government in West Bengal, this 3,000 rupees is a promise to be fulfilled for every lady in West Bengal. Will your party workers will reach out to every doorstep with this card? We, through not only party workers, also through such press conferences, have reached out to every nook and corner of West Bengal, reaching out to every voter to say, these are the issues of development on which we will deliver when our government is established in West Bengal. One question is Bengali that আপনি বললেন যে মাছ বেছে খেতে পারি। So what kind of fish আপনি কোন ধরনের মাছ খেয়েছেন আর কি কোন মাছ পছন্দ করেন? নেক্সট আপনি জিজ্ঞেস করবেন আমার বাড়িতে যে টমেটো চাটনি হচ্ছে ওটার মধ্যে আদা দিচ্ছি কিনা। দ্যাট ইজ নট অফ এনি ইম্পর্টেন্স পলিটিক্যালি। দ্যাট ইজ অফ নো ইম্পর্টেন্স। কখন আমি আলু সেদ্ধ ভাত খেয়েছি, কখন দুধ ভাত কলা খেয়েছি, দ্যাট ইজ নট অফ এনি পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। My position is very clear. These are not issues that will help deliver development to the citizens of West Bengal. Issues is how can money of the taxpayer be judiciously be implemented in West Bengal so that health infrastructure can be bettered? How can the law and order structure in West Bengal be strengthened? How can women be guaranteed safety? Those are the issues. How can agricultural produce of West Bengal find better export potential? Those are the issues of West Bengal. Not whether I eat mach or don't eat mach. Not whether আমি বাংলা বলতে পারি কি না। That is my position. ভাস্কর বসু আইএনএস থেকে। मैम हेलो, शुभ नववर्ष। আপনাকেও শুভেচ্ছা। मैम, जब भी बंगाल के अंदर कोई रेप की इंसिडेंट हुआ है, ममता बनर्जी कही थी या तो वो लड़की के साथ कोई एफआईआर था वो लड़का का, या फिर ऐसा छोटा मोटा घटना घटती है। अमरावती के टाइम पे कांग्रेस लीडर पूछ रही है कि वो लड़कियों के सेंस नहीं थे। इंडिया अलायंस के जितने सारे पार्टीज है सब ये टॉर्चर के बारे में इतना क्यों ये कहती है कि इनका एफआईआर था, इन लोगों को सेंस नहीं था लड़कियों का, ये क्यों होता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इनको इंडिया अलायंस इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति ये करते हैं उस प्रकार की राजनीति का कहीं ना कहीं समकक्ष इस्तेमाल भारत के किसी भी शब्द से नहीं होना चाहिए। मैं आज भी उनको यूपीए ही कहती हूँ और ये यूपीए का कहीं ना कहीं प्रमाण है राजनीति करने का कि न सिर्फ महिला के ऊपर वो अत्याचार
होने देते हैं मुख दर्शक बनकर, बल्कि साथ ही जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कानून की मर्यादा में रहकर विक्टिम को शेम ना करने की बजाय विक्टिम को ही सबसे बड़ा कारण बता देते हैं ऐसी घटनाओं का। इसलिए अगर ये यूपीए से संबंध राजनीतिक दल हैं तो ये इनका राजनीतिक व्यवहार, ये इनका राजनीतिक आचरण वर्षों से रहा है। সিএন থেকে রেশমি দাস। শুভ নববর্ষ ম্যাডাম। আপনাকেও শুভেচ্ছা। আপনারা 3,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা বলছেন মহিলাদের দেবেন। বিজেপি সরকার আসলে 3,000 টাকা দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের সশক্তিকরণ, কোনো রকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা কোর্স কি চালু হবে যাতে নিজের পায়ে মহিলারা দাঁড়াতে পারে? আর পাশাপাশি এমএসএমই থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বলা হচ্ছে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না, অনেক সময় মহিলারা পাচ্ছেন না। বিজেপি সরকার আসলে এই বিষয়গুলোতে আপনারা কিভাবে দেখবেন? আপনি দুটো প্রশ্ন করেছেন। ফার্স্ট আপনার এমএসএমই আমি জবাবটা দিয়ে দিই। এমএসএমই আর এবং যারা সেলফ এমপ্লয়েড, যারা নিজে ব্যবসা করতে চায়, ওদের জন্যে 2014-15 পিএম মোদি মুদ্রা যোজনা শুরু করেছে। তখন থেকে আজ অবধি নাগাদ 3,40,000 কোটি টাকা মুদ্রা যোজনাতে পশ্চিমবাংলায় দেওয়া হয়েছে। আমি একটা জবাবে বললাম স্বনিধি যোজনায় নাগাদ 3 লাখ আমরা এখানে স্বনিধি স্কিমের পশ্চিমবাংলায় হকার্সকে, স্ট্রিট ভেন্ডার্সকে সাপোর্টটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে থেকে দিয়েছি। কিন্তু কোনো এন্টারপ্রাইজের জন্য সবচেয়ে যে প্রথম একটা কন্ডিশন ওটা আছে ল অ্যান্ড অর্ডারের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ভালো হয়ে থাকা। আজকে পশ্চিমবাংলায় আর চার্জশিটে শুভেন্দুদা আপনি ছিলেন, কত এমএসএমইর আর বিজনেসেস পশ্চিমবাংলা ছেড়ে গেছে? 6,000 থেকে বেশি। This is the evidence of the misgovernance of the TMC in West Bengal. Insofar as আপনি জিজ্ঞেস করেছেন মহিলাদের জন্যে 3,000 টাকা আর কি করছি, আমি যে বললাম প্রেগনেন্ট উইমেন, যে গর্ভবতী মহিলা, ওদের জন্য 21,000 টাকার আমরা কথা বলেছি নিজের সংকল্পপত্রে। আর 75 লাখ লাখপতি দিদি বানাবো পশ্চিমবাংলায়, ওটা আমাদের সংকল্প। দিদি শেষ প্রশ্ন পিটিআই থেকে সৌরিক কর। Ma'am, good afternoon. Namaste. Ma'am, today Trinamool Congress and yesterday also they have conducted a press conference and raised a very serious allegations against your party, stating that your party is plotting behind ECI, that ECI is now instructing their observers to search senior Trinamool Congress leaders and their family, their wives. Vehicles should be searched during Naka checking. Nobody should be spared whether when they are under state security except Mamata Banerjee, and it's your plot. There are many allegations that the Trinamool will try to leverage politically. I think that since it is waging a war against the Election Commission of India, the Election Commission of India is well equipped to respond to all such positions taken by the Trinamool Congress. We are extremely respectful of the constitutional authority of the Election Commission. We are also, I personally am witness to the fact, as somebody who's fought elections in the state of UP, that the Election Commission has always conducted itself fairly. I have fought elections in the state of UP even when there was a UPA government at the center and there was an SP government in my state. And I stand by that position. So as somebody who has fought elections both when the BJP was at the center and the Congress was in the center, I would request and reiterate the majesty of the office of the Election Commission of India. They are well equipped to respond to Trinamool Congress, but as somebody who has fought elections in both eras, I can say that they've conducted themselves fairly and সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।